Ассалому алейкум дӯстони азиз. И давоми видеои пасудовум мешава аз магазини Relax қисми дуюмуш. Ози ман мехоҳам имрӯза видеода бо якчанд чизе ки барои мо бонувон бисёр даркор аст дар ҳаёти ҳаррӯза, чизои хушрӯ, ана бинед, чизое ки нодир аст, нест дар ҳар ҷо. Ман мехоҳам аз магазини Relax ба шумо нишон диҳам. Нигоҳ кунед. Ино дар болои пилта, ино намекафана 90 сомон. Бинед дӯстони азиз, Тоҷикистонда мами ваё чойникҳо ҳастанд 90 сомон. Болои пилтада метавонӣ ки ина чоям хеҷӯшонӣ намекафа. Инаму чамам хелая 150 сомон инаму дош. Баъд ана ино ҳастанд. Тифалана ино ё ки чойника? 65 сомон. Анау сирхшам 65 сомонӣ. Иҷада бо намхел тифаллора мебинед 55 сомон. Ана ин поёнбудагиёш ана болода боша. Чихеле ки дида истодаед 140 сомон, 150 сомон. Ана инаму душбо ҳаста. И тифалай 85 сомон. Ана ира бинед чихел ранги хушрӯ дора 85 сомонӣ. Ҳаст бо 100 сомонаш, 150 сомонаш. Нишон метиҳам. Ана инамуд ҳозир бисёртар мегиранд. Туркия 150 сомон. Ба манам шахсан беҳад маъқул шид 150 сомон. Инамудаш ҳастай 230 сомон. Ишам 230 сомон ранги дигараш. Аз ин бо ҳаст фирмаи Bosch 130 сомон. Ана бо электрический чайнико намхелиё 290 сомон. Дигар рангшам ҳаст 290 сомон. И блендера че? Паравод? Барои вая. И чанд пулай? 200 сомон ина паравой. Утюг паравой 200 сомон дӯстони азиз. Барои магазино, барои ки мисол саросима бошед, беҳад чизи хубай метавонед истифода баред. 200 сомонӣ. Ана инамуд утюгҳо ҳаста 170 сомон. Ана инаш 700 сомон. И фирмаи Тифал сифати нақс 700 сомонӣ. Иҷада бо ҳаст 310 сомона. Аз 310 сомона бинед Евролюкс. Анами фирмаи Евролюкс бисёр дора. Серияша бинед, моделош ҳархела 310 сомонӣ. Не инаму дош боша 275 сомон. Ана иҷада бо ҳаст 70 сомона ҳаст. 90 сомона ҳаст. Касоне ки 90 сомона Туркия. Ана бинед Зилан Турки 90 сомон дӯстони азиз. Иҷада бо инчунин ана инамуд ҳаст 55 сомона. ана михел нархо бо тифал бинед 990 сомона низ ҳаст. ана бинед и чӣ хусусият дора? Функсияҳои хеле зиёд дора. Хеле функсияҳои даркорӣ, мисол ҳангоми фаромӯш кардан куштани ҳамин утюг и худаш метавонад ки худша мисол куша кор накуна. Иҷада хостум ба шумо миксерора нишон диҳам. Ина бинед миксер 110 сомона ҳастай, 135 сомона ҳастай, 250 сомона ҳаст. Бо ана ин туркӣ ҳаст 90 сомон. Кабута бинед 100 сомона. Инамудаш бо калон Bosch фирма ҳаст. Иам 100 сомонай? 110 сомон. Иҷа ози ма дигар қарабоиёро нишон метиҳам. Бисёр хушрӯам. Ана ино 100 сомон. Набинед чанд ранг дорад. 100 сомонӣ. Айнаи блестящо боша 60 сомон. Ози ма дигар чизорам нишон метиҳам.
این توستره بینید توستر 190 سومون. اینم فرمای زیلان، فرمای ترکی. کسایی که میخواهند مرحمت. این مولتیور که ها فریتور نیست اینا بینید 310 سومون. این فرمای ترکی زیلان. اینش چیه؟ توستر یا فریتور نیست؟ فریتور نیست اینا بینید 229 سومون. 225 سومون. انا خیلی میکسرای کلون کسایی که میخواهند میپرسند بینید 650 سومون فرمای همین ترکی زیلان. انا میخیل همین را نصدکش دیده میشه یا نه؟ حاضی یک بار ما شما دا نصدکش نشان چیم همی ویورا خمیرم میکنه این نمود. انا می نمود میکسرای کلون 1000 سومونش هم هست. حاضی 1000 سومونش نشان میتیم. انا بینید انم خیلی کلون هایم نصدکش. و تریگه چی دوره؟ بود دوره ده برای کریم. انا بینید 650 سومون. انا این نمود با کساچو درو هسته 240 سومون. ایم ترکیه فرمش ولی این مایده تره. بعد 1000 سومونه هست. 1000 سومونه بینید نصدکش هم تماما دیگره. خچم مشنستش نغزه فونکسیای خیلی زیاد داره. همین نموده. انا اینجا بینید یک تا برای تخم آبپز کردن. این چند پلای؟ 115 سومون. دوستانی عزیز بینید که خشروه هر یک چیزای برآوردین. این هم ترکیه بینید زیلان فرما. این کافیوارکه 280 سومون بینید. انم خیلی کافیوارکه نه بسیار چیزا هسته. نبینید نرخوشونه خودشونه 110 سومونه هسته 160 سومونه بلندر و دیگر با 355 سومونه میکسره. منم خیلی کلونه فرمای زیلانه هم ترکیه. اینجا با بینید соковыжималка و بلندر و دیگر چیزا از این مگزین شما پیدا کرده میتوانید. کسانی که در تاجیکستان هستید مرحمت بیاید بختون از نزدیک میبینید نرخ نوو میکنید و بعدا میتوانید که خریداری نمایید. باوری دارم که هر چیزی که میخواهید خواست دیلتان پیدا میکنید. انا کافی ماشین را میخوام شما دا نشان تیم و ما به حد معقول شد. این چنده؟ 380 سومون. این فرمای همین ترکی با مولتیورکوشون خواستم نشان تیم 350 سومون. نمودش 350 سومون. این نمودش چنده؟ این نمودش 280 سومون. بعد 450 سومون ندارن نبینید. ایش هم 450. میشربکای سویتی 450 سومون 750 سومون 320 سومون. کسانی که بیشتر میپرسید مرحمت تماشا کنید و نرخوشون کتی آشنا شوید. نه 500 سومونه هسته 650 سومونه هسته. بعد نه اینو هست 300 سومون. ترمسوی انم خیلی هنوزی ویورا نشان میتیم. پلتوی سنسر نیره کسایی که پرسیده بدید 240 سومون. این فرمای زیلانش باشد 340 سومونه. اینجا دا 195 سومون 250 سومون توبگیو. این نمود میچتا 330 سومون اریگینالش. از با دیگر خیلیش هم نشان میتیم مرحمت تماشا کنید. این نمود سنسر نشان باشد 270 سومونی. ای چیه؟ فریتور نیست چیه؟ گریل نیست. نه گریل نیست را بینید. ترکی 190 سومون تماشا بینید عزیز. اینو چیه؟ یو سوکنار میکنم. چندیان؟
ана соки анор кардан, соковыжималка. Дасти ана 750 сомонӣ. Инаш чӣ? Не, ино 90 сомоно. Анаи барои кофе тайёр кардан 90 сомон, дӯстони азиз. Мегзарем ба нарху навои палисосо. Бисёриё пурсон мешавед, марҳамат бинед, палисосои калон чампла ё моишиян? 1200 сомон. 1200, 1400. Бинед 350, 860, 850. баъд анаин барои пухтани чормағзак бинед 290 сомон. Инаинаш боша майдае барои орешки пухтан 160 сомон. Блиница надоре? Ҳо, ҳамун кани свете. Ози ҳамин блиницара яке аз подписчикони мо пурсида буданд. Чӣ мекунем? Нишон метиҳем. Ана ин намудот чиян? Тостер бурнайхе меҷуқӣ. Нархошон нигоҳ кунед. 960 сомон ана ин намудош. Ин намудо ҳаст 485 сомон. 310 сомон ина нархошон. Баъд инчунин микроволновка 850 сомон, 960 сомон. Ҳаминош монда юзрашта. Оз духовкаҳои туркирам нишон метиҳем. Марҳамат бинед дӯстони азиз, ҳангоме ки ба ин магазин омадед, албатта ки саломи канали моро расонед ва гӯед ки аз канали мо омадагӣ ҳастед. Оз мегзарем ҳамаш ба шумо. Вай духовкаҳои туркӣ овардагӣ ҳастанд. Аминорам як бор нишон метиҳем, нарху навоша мефаҳмонам. Баъдан метавонед ки омада бухтон бинед. Чанд пулае? 750 сомон ана ин намуд. Мумкин аст дурун ша як бор бинем. Ина бинед 750 сомон. Листаш калони хушрӯи тамошобинони азиз. Ранги ами одилборе, листошон ба қувват. Ки листая иш чоркинҷа иям калонай. Нози маҳкам мекунем дарша, дигарша нишон метиҳем. Ишам 750 яка. Баъд инаи рангшам ҳаст 750 сомонӣ. На марҳамат бинед. Баъд анаи намуд сирхш боша 550 сомон. Ози ирам нишон метиҳем. И ба фикр майдатара нисбат ба вай. Ана бинед. Иам Туркия. Ана 550 сомон турки духовка. Ана инош чанд сма Евролюкс фирма. Микроволновка чанд пула? 1500 сомон. Фирмаи Евролюкс. Микроволновкаи сенсорни. ҷа беҳад зиёда интихоби анамин чӣ техника, чӣ посуда ва дигару дигар чизо. Марҳамат омада бо аз наздик хутон бинед. Ана ин ҳамун духовка дорам 650 сомон. Ина бинед. И калонай нисбат бо 550 сомонаша и хеле калонай. Метавонед тамошобинони азиз, бонувони азиз ба ҳазур пухтупазои хутона дар анамин намуд духовкаҳо. Ина марҳамат бинед. Пухтупаз кунед. Ана бинед. И майдатара нисбат ба онао 750 сомона. Вай хушрӯтар дӯстони азиз. Хай бо аз наздик омада хутон бинед, муқоиса намоед ва баъдан метавонед харидорӣ кунед. Як бор дига ма пурра магазина нишон метиҳем. Бо ягон рӯз дига омада дигар чизошона ба навор мегирам ва баъдан ба шумо нарху навоша мефаҳмонам.